السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. راني نحاول بقدر المستطاع نلبي أكبر عدد من طلبات نتاع المشتركات، وباش يكونوا محضرين نفوسهم يعني بطريقة جد جيدة للفروض. دونك نروحوا نرجعوا الآن للخامسة ابتدائي. دونك درت لكم هذا النص. دونك لا جيراف، نبداو النص ونعطيكم الأسئلة ومن بعد نجاوبوا. Alors, la girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. Voilà أسهل. Question. Compréhension de l'écrit. De quoi se nourrit la girafe? جبدوها من النص. Comment est sa peau? من النص. Réponds par vrai ou faux. La girafe vit dans le désert, vrai ou faux? صحيح أو خطأ. Elle est carnivore, vrai ou faux? Alors, souligne le complément de lieu. La girafe vit dans la forêt. 4. Complète la conjugaison. Elle se nourrit, je, tu. Bad. Écrit à la forme négative. Ne pas. La girafe est un animal domestique. نكملوا برودكسيون écrite. نعطيوكم على l'éléphant. لا boîte à outils هي هادو. ها هما لا boîte à outils. هاد la légende اللي عطاوها لكم. Écris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire l'éléphant. Aide-toi du texte et du dessin. من بعد emploie le présent de l'indicatif, la troisième personne du singulier ou la ponctuation. قلت لكم ولا أسهل. دونك هنا نعاودوا لا جيراف هي حيوان الزرافة. est un animal sauvage. هو متوحش، حيوان Elle vit dans la forêt. تعيش في الغابة. Elle est herbivore. هي عشبية. Elle se nourrit de plantes. تتغذى بالنباتات وأوراق الأشجار. La girafe a un long cou. عندها رقبة طويلة. Et de longues pattes. والأطراف تاعها طوال بزاف. Sa peau est pleine de taches noires. الجسم الجلد تاعها الفوقاني شايفيها فيها لي تاش. ها هما هنايا كي تشوفوا الزرافة فيها دي تاش نقاط هاد السوداء. بيان. Alors نروحو دوك les réponses. Alors compréhension نبداو. Alors elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. لو كان ديري هذه عندك نقطة. Sa peau est pleine est pleine de taches noires. عندك نقطة. La girafe vit où? Dans le désert. C'est faux. عندك نصف نقطة. Elle est carnivore. C'est faux. خطأ. ماهيش carnivore. هي herbivore. وهنا ما تعيش هي في الصحراء. هي تعيش في الغابات. وهنايا c'est faux. La girafe vit dans la forêt. Donc le CCL, le complément de lieu هو la forêt. Donc شوفوا التنقيط هنا. وهنا je me nourris. درنا هذا le verbe se nourrir. Tu te nourris. Donc IS, IS. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Ça, ce sont des verbes c'est un verbe pronominal. علاش؟ parce que شوفوا je me, tu te يستعمل زوج تاع les pronoms. علاه نسموه verbe pronominal. 5. La girafe n'est pas un animal domestique. Ne نديرها قبل ال A. وقلت لكم كي تشوفوا الفيرب يبدا بأون فويال قلعوا ال نتاع ne. ماشي ne est. N'est pas un animal domestique. دونك يعني ولا اسهل. سهل هذا بزاف. يعني اللي يكون يقرا ولا غير يدي 10 على 10 بكل بساطه. ونقول لكم حاجه ونبشركم بلي ان الامتحان قادر يكون بهذه الطريقه ولا اسهل. انتم قروا قرايتكم، حضروا، تبعوا الاستاذ ولا الاستاذه في القسم وتشوفوا والله غير ربي يكافئكم في اخر السنه. نروحوا la production écrite. On m'attend comme asshal production. L'éléphant est un animal sauvage.
Il vit dans la forêt. Il est herbivore. Il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. وتاني نقولوا végétarien. تاني de plantes et de feuilles d'arbres. L'éléphant a des défenses, une longue trempe, de grandes oreilles et de grandes pattes. Donc هنا نعاود. L'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il est herbivore ou la végétarien. نقدر نقول végétarien أحسن. Il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. L'éléphant a des défenses, une longue queue, de grandes oreilles et de grandes pattes. Donc هذا هو الفرد اللي ولا أسهل. دونك هو ساهل بزاف بزاف على لا جيراف. المرة الجاية راح نديرو على البروجي 2 يعني المشروع 2 لا فيزيت تاع لي موزي. دونك راح ندير لكم اختبارات فروض على لو موزي. الله يوفقكم والله يبارك فيكم ان شاء الله وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم.